डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु। पाकिस्तान को भारी पड़िबो भारतर अस्त्र युद्ध पई प्रस्तुत राफेल कोनोसी भी मुहूर्त रे हेई पारे एयर स्ट्राइक 25 वर्षरु भोकिला रहिछि जागुआर युद्ध विमान पाकिस्तान को शिकार करी नब पहलगाम रो बदला। नमस्कार, देश विदेश रो अपडेट न्यूज सहित डीटीवी ओडिया को आपण समस्त को स्वागत। दर्शक बंधु, भारतर सामरिक शक्ति एवं प्रजुक्ति विद्यार उन्नति एहाकु विश्वर सबुठु शक्तिशाली देशमानक मध्यरु गोटिए रे परिणत करिछि। भारतीय सेना पाखरे एपरी अनेक अस्त्र शस्त्र एवं क्षेपणास्त्र रहिछि जहा केवल विनाशकारी क्षमता रखि नाही बरं पड़ोसी देश पाकिस्तान को चैलेंज देबार क्षमता रखिछि। ताले आसंतु जानिबा भारत पाखरे थिबा सेही 10 कोटी विध्वंसकारी अस्त्र बाबदरे। अग्नि भी भारतर सबुठु उन्नत अंत महाद्वीपीय मिसाइल हेउछि अग्नि भी। एहार लक्ष्यभेदी क्षमता 5000 रु 8000 किलोमीटर पर्यंत रहिछि। एही मिसाइल परमाणु अस्त्र वहन करिबार क्षमता रखिछि। एही मिसाइल गोटिए नुहे एका साथीरे अनेक लक्ष्य नष्ट करिबार क्षमता रखिछि। ब्रह्मोस भारत और रूस मिलित उद्यम रे प्रस्तुत करा जायछि ब्रह्मोस। एहाकु विश्वर सबुठु द्रुत सुपरसोनिक मिसाइल बोली कहा जाउछि। एहार लक्ष्यभेदी क्षमता 6000 किलोमीटर पर्यंत रहिछि। एहा परमाणु और साधारण अस्त्र शस्त्र वहन करिबार क्षमता रखिछि। निर्भय क्रूज मिसाइल निर्भय एक दूर लक्ष्यभेद करिपारुथिबा क्रूज मिसाइल अटे। एहार रेंज 1000 किलोमीटर रु अधिक अटे। एहाकु जल स्थल और आकाश मार्गरु लॉन्च करा जाई परिबो। एही अस्त्रर व्यवहार पाकिस्तान भितरे थिबा सेना ठिकाना उपरे करा जाई परिबो। K9 वज्र तोप K9 वज्र एक 155 मिलीमीटर 55 कैलिबर स्वचालित तोप अटे। एहाकु भारत दक्षिण कोरिया सहयोगरे प्रस्तुत करिछि। एहार लक्ष्यभेद क्षमता 45 किलोमीटर अटे। एहा प्रति 5 सेकेंड रे गोटिए लेखाएं विस्फोरण करि परिबो। एहाकु विशेष करी पहाड़ी अंचल एवं मरुभूमि रे नियोजित करिबाकू प्रस्तुत करा जायछि। हाइपरसोनिक क्षेपणास्त्र भारतर हाइपरसोनिक टेक्नोलोजी एक क्रांतिकारी अस्त्र अटे। एहाकु डीआरडीओ विकसित करिछि। एहार घंटा प्रति वेग 8575 किलोमीटर रु अधिक। पाकिस्तान पाखरे एभली किछि मिसाइल नहीं जहा एहार मुकाबिला करि परिबो। प्रलय मिसाइल प्रलय एक स्वदेशी टार्गेट रु टार्गेट भेद करि पारुथिबा बालास्टिक मिसाइल अटे। एहार लक्ष्यभेदी क्षमता 150 रु 500 किलोमीटर। एही मिसाइल 1000 किलोग्राम पर्यंत पेलोड वहन करिपारे। एहा शत्रुर बंकर सेना ठिकाना कमांड सेंटर नष्ट करिबारे बेस प्रभावी अटे। पिनाका मल्टी बैरेल रॉकेट लॉन्चर पिनाका एक स्वदेशी मल्टी बैरेल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम अटे जहार लक्ष्यभेदी क्षमता 40 रु 90 किलोमीटर पर्यंत रहिछि। एही सिस्टम लगातार भाबरे अनेक रॉकेट छाड़ी परिबो। एहा विशेष करी बड़ बड़ क्षेत्र को नष्ट करिबा पई व्यवहार करा जाय। राफेल युद्ध विमान राफेल एक मल्टी रोल युद्ध विमान। यह भारतीय वायुसेना पई गौरव अटे। एही युद्ध विमान मोटियर एवं स्केपले मिसाइल वहन करिबार क्षमता रखिछि। यह 150 किलोमीटर ठारू अधिक दूर पर्यंत सठिक टार्गेट करि परिबो। अर्जुन टैंकर अर्जुन भारतर स्वदेशी युद्ध टैंकर अटे। निजर उन्नत कवच एवं फायरिंग पई बेस जनाशुना। एहार 20 मिलीमीटर मुख्य तोप और लेजर गाइडेड मिसाइल पई युद्ध क्षेत्र रे अजय अटे। भारतर 2019 मसीह मिशन शक्ति क्रम रे निजर एंट्री सैटेलाइट रो सफल परीक्षण करिछि। एही मिसाइल महाकाश रे शत्रु देशर सैटेलाइट को नष्ट करिबार क्षमता रखिछि। एंटी सैटेलाइट मिसाइल भारतर 2019 मसीह मिशन शक्ति क्रम रे निजर एंटी सैटेलाइट सफल परीक्षण करिछि। एही मिसाइल महाकाश रे शत्रु देशर सैटेलाइट को नष्ट करिबार क्षमता रखिछि जहा जोगु समानकर जोगाजोग एवं निरीक्षण क्षमता हटाई पारे। तेबे आक्रमण पई प्रस्तुत राफेल युद्ध विमान कोनोसी भी मुहूर्त रे होई पारे एयर स्ट्राइक। पहलगाम रा प्रतिशोध पई वर्तमान प्रस्तुत हेउछि भारत। हाई अलर्ट रे रहिछि वायुसेना।
ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଆସିଥିବା ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। ତେବେ ପଞ୍ଜାବରେ ବ୍ଲାକ୍ଆଉଟ୍ ଅପରେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଛି ସେନା, ଅର୍ଥାତ୍ 2019 ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଭଳି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଆତଙ୍କୀ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ରାତିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। ରାଫେଲରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ରହିଛି ବିକଶିତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆକାଶରୁ ସ୍ଥଳ 300 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦି ପାରିବ ରାଫେଲ। ଆକାଶରୁ ଆକାଶ 120ରୁ 150 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ। ଏହାକୁ ନେଇ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ। ଆତଙ୍କୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି ଭାରତ। ଏବେ ରାତିରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, କାରଣ ପଞ୍ଜାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲାକ୍ଆଉଟ୍ ରିହର୍ସେଲ କରାଯାଉଛି। ଫିରୋଜପୁର କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ 30 ମିନିଟର ରିହର୍ସେଲ କରିଥିଲା ବାୟୁସେନା। ଏହି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାର ରହିଥିଲା ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ। ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜେନେରେଟର ଏବଂ ଇନଭର୍ଟର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତିନି ସେନାକୁ ପୁରା କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। 219 ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଭଳି ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଆତଙ୍କୀ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ରାତିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ଭାରତ, କାରଣ ଲଗାତାର 11 ଦିନ ଧରି ଏଲ୍ଓସିରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ତେବେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ପାଇଁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଏୟାର ଆଟାକ୍ ସାଇରନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। 7 ତାରିଖରେ ବାଜିବ ଏୟାର ଆଟାକ୍ ସାଇରନ୍। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ସାମିଲ ହେବେ। ମେ 7 ତାରିଖ ତଥା ବୁଧବାର ଦିନ ଏହି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ହେବ। ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ଛାତ୍ର କ'ଣ କରିବେ ସେ ନେଇ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ କିଭଳି ଯିବେ, ଏହାର ଯୋଜନା କରାଯିବା ସହିତ ଅଭ୍ୟାସ ବି କରାଯିବ। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। କେବଳ ଠିକ୍ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସେନା। ଏସବୁ ଭିତରେ ରାଫେଲ ତାର ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇଛି। ଆକାଶ ପଥରୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ସାଇରନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ଲାକ୍ଆଉଟ୍ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେଥିରୁ କେମିତି ବର୍ତ୍ତିଲେ ସେ ନେଇ ବି ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଆତଙ୍କବାଦର ଅନ୍ତ କରିବାକୁ ଭାରତକୁ ଖୋଲା ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି ରୁଷ ଏବଂ ଜାପାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, DTV ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।